Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus takmir Masjid Al-Mujahidin Ki Kak Dinto, Kiai Muraksah beserta seluruh jajaran keluarga sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalep ajunan semulja Kiai Muawi, ajunan semulja Kiai Rahmat, ajunan semulja Kiai Miskuna, tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Mahfud, ajunan semulja Kiai Hasan Basri, terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Hanafi. Beliau selaku pengundang benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning asmaipun. Namun dak keseteja meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Terjukan sateja hadirin hadirat, para bapak dan ibu-ibu muslimat yang hadir dari berbagai kelompok dan berbagai kalangan, dan juga Jam'iyah Habsyi Al-Baijuri dari desa Tampa Agung Timur, Ampunten nggih. Secara istimewa pemangku tisah desok entek geluk. Yang Ki Kak Dinto, Ibu Ruhawa beserta seluruh staf-staf disaipun. Alhamdulillah kaula sareng ajunan kesempatan malam mangken bisa alengki, bisa apolong Kak Dinto tempat tempat sesae acara sesae asareng kelaben orang-orang sesae mungku Allah kalaben raja pengarep kasayan Kak Dinto papagun bi Allah sampai ke akhirat kalaben bahasa selebih gampang sehadir sateja dadi ahli swarga. Karena ngaji na sampian mangkin sakalian nikah baik sampian paham otak tak paham nikah tusana paguni sapora. Napa-napa le sampian ngiding ngidah tusana sapora. Mangkana mun dekik pengajian kita mari bede setedung cek ih nyari aki bental kowe. Lepas mu temu leku ki laku ki. Lebih-lebih dalam rangkanya pada malam hari ini kaula sareng ajunan akompol majelis Rasulullah
mulai kala kaula sareng ajunan membaca solawat kalaben raja pangarep kaula ajunan kenging pertolongan epon Gusti Kanjeng mun beni keng margana iman kula ben sampean tak de pak kak kanto engki na bangki keng polan iman na santa di ujau gelak lebur numpak kolpi kepala tahu tak ada yang terus sakit atau pendong bersandal di bawah engki sejelas luar biasa nik binan gelak alhamdulillah beda semancung beda seakat teng beda sesoko natal katel ke bawah tahu apa ni secekak dia keng demi untuk memeriahkan majelis salawat amoloten meskipun mangken beni bulan molot namun dalam kitab Kanzun Najah disebutaki bal fi kulli yaumin minal am amoloten kak dinto pakun epokusaki sekalipun bulan nah beni bulan molot arena pak saus la Rasulullah itu ketika dibacakan dak kaula ajunan kalaban raja pangarep kaula ajunan nikah timbul perasaan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi. Ketika timbul perasaan cinta maka orang secinta dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto jamin sareng Kanjeng Nabi almar'u ma'aman ahab atau dalam redaksi hadis yang lain anta ma'aman ahbabta kake bakal epapolong ben orang seege cintai dan kula cerita sekecak dimin ketika Rasulullah berpidato ada salah seorang dari Arabi atau orang Badui mereka mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah ya Rasulullah mata sa'ah bila kiamat Kanjeng Nabi ini kata jawab tak karo mangken ni ke pas kiamat ketemu tanggal bodong iki amun lagi tahun 2012 bu Allah yang Amerika teka beda film mah kiamat 2012 di Indonesia ada peramal namanya Mama Lawrence menyatakan bahwa tanggal 12 bulan 12 kol 12 lebat 12 kiamat teka beda lagu na bareng rame rota kota kampung bentisa cak tapui le yang ku orkes dikir ya kiamatlah para orang sosa cangreng Amerika bekal beda gempa 2012 langi dumpa ngasik mun sampai ngocak tari si sumung koi pentong benaku adi gitu ada pengajian dia lihat macam-macam lagu waktu nikah tahun 2011 lagu nikah keluar ki beda pon tu kula kira pikiran nungku kak aduh mun pah lentu mik kita abin ni jangku 2015 sambu mun tu kula langsung abin ni kak alhamdulillah lentu tibi pun malam itu cak gila tak tahu sampean pun kita mah ada tahun 2012 2020 ya tiaki boleh tepat hari Jumat tanggal 15 bulan Ramadan kiamat selagi amat burung bah polam poring cuma neptulat saya coba milih telepon kapi mulai kak mak le mati ring turing salah tak mate saya beli boleh pahit tepan di download kita cang sambian tu saya download ya Rasulullah mata saah kapan kiamat Kanjeng Nabi tidak menjawab dengan waktu kiamat kan Kanjeng Nabi bertanya balik kelaban pertanyaan dak kau ring saatanya wa masta'adatta apa persiapan kaki atanya kiamat sahabat kadin to pas ada bu lastu bi kasratis shalah wa lastu bi kasratis siyam kula bani orang sebanyak apa sah bani orang sebanyak abajang tapi kaulah ngandalakina cinta hubbullah wa hubbu rasulih cinta ke Allah dan cinta ke ajunan utusan Allah bahkan Kanjeng Nabi ada bu anta ma'aman ahbabtah kake bakal epapolong ben orang saya kecintai mungkin sehadir nunjuk aki cinta dek Gusti Kanjeng Nabi maka mantar masuk ke hadis kaula ajunan paki epapolong ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma dengan cara apa kita diketahui bahwa kaula ajunan umat Nabi Muhammad ben bekal etolong sareng Kanjeng Nabi ketika apolong ben para umat-umat lain yang jumlahnya triliunan ya pun ulama ada dua hal sebisa atatiaki kula ben sampean epangki sareng Gusti Kanjeng Nabi yang pertama bi atharil wudu ghurril muhajjalin kalaban lampat wudu terak semencorong mangkana lampat wudu ni kapi ku legu ni akhirat bekal terak muak pote terak tanang pote terak obu pote terak kopeng sokok
pangki ca umat Nabi Muhammad selain muana biasa untuk umat Nabi Muhammad terak kalaban lampat wudu etunya. Amin Allahumma. Wudu ni kesalaya akhirat bekal pangki ca bahwa umat Nabi Muhammad huk etunya orang mun ahli wudu ni kemuana pah bagus. Beni pah beratin huk keng sing abes pah lebur. Mangkana sampean mun troratina beni bedok pah bedok pel-pel dek karena. Iya mun ki umur 20 umur 30 jeng los ning salaan los koning lebur. Ken mur lamur belung polo beni los ning los salata kuning celeng polo siki. Mun ki umur 30 kapan bedok lebur cak dengan pepe neki tenyeng. Umur 90 pah bedang pah cekak karo kerong kabi dah ya. Pah geri semuana. Audu huk mentroratina audu beni beda pahaberna lemak mira dong kerbungu betul pala tauring kantem gabungan acam ro ahli sabah cokor kae begini ka konco arapa buk leman ceret bade secung keleruan pole beni karo begini ka konco pah pegemet ada sekali si cokor kapan legemet ada sekali pah yalle pek atasen ka tak cocok ding pangeran pah peceleng ban pok lot. Iki bek acara mantar itu pani penlo pahaki dia di sego bebe deh. Pala tahu absab kesiangan cak gelak kaki saya cangkok buk. Tak oleh nyokor andes ja andes cak dikulih. Andes ni ke Allah sengaja sebab ia tersatengan orang ni kang abes mak le jauh. Orang ni kemun tada alis sasolap mang onghuan buk. Tekku bamba. Embani ke kapan tua kan alis tade korpas kan didik tade. Embani muninga de solap mangkana embani ke muninga ini kai tambai alis ah. Siapa de kana. Sampean alis lah nak kena pai pegemet ada sekali. Saya ngalis ni kai pegemet de patade kak bulu keceng pai tambai sedok dilandog de ro. Lebur panaget tipe ngak sapi limusin bu. Mulai gebung kodo kelopet itu bu itu paneko kos LPG pahadang kondang bulu keceng kapi de. Iki bahasa apuan pahatal-talan kan situ. Pagi beri teh pote di nang ringa. Rep ngetirap bro. Lebur pana ketip teman lampu bae ngak nang konang iki. Beda benih. Benih beda wudu hoki. Dadi mun troratin sampean benih beda tapi benih pahauba pana wudu pahauba benih. Kayak sampean mun ahli wudu nikah. Sing abes pah seneng celing aki janabit jan lebur kula ku pati genteng asdina bu keng ya bes janabit mak jan kalem deh jalan nasi pereng kiai tak pati genteng haram keluar di mobil kelada tahu cak gula kiai nah kapan muka mobil ada iteku labeng ada pan dibuka asa gula pah ngale muka ke mobil si budian tuh muka ke labeng situng ya Allah cek sarana ungku cang gula nole gula senek kene kak nole elang gulang ki diberi ke bekasan gula teman jonceng pidato di daerah Kalimantan Pontianak kebetulan masuk ke pedalaman jadi mobil ini tak bisa masuk sepedaan pawai ben sepeda gula konvoy para ada pak acara bagian saya pawai ini ke pangudi klakson ke video tandanya cek kiai rabu sini kali akhirnya berani pagi cok kayak rabu wah mercunai sobat lagi buru dong pas hadran juga tola'al badru alaina min thaniyatil wada kula depak toron sing ambek kepi pah dengeng pah tanya iku kiai nah iku haram bagi situ ngada saya salaman sekali baca joko cereng Pontianak mungkin kan tuh ada saya salaman ke kula kan kula kapan lebat pah cending ibu ibu dia sapa deh cek rasa apa ya Allah gelak laku kula compok ni kandik dengan laku akhirnya gelak kula bah ketamuyan gelak seberangkatnya gelak laku yang laku ni gelak kapan depa yang beda tetang ke bareng ngabolong nikah beda tantretan bareng keng jompok lain benten gula tamu ini kapan depa asalaman gula bah tak ikan deh bah kan dekat situ masih beda tetang ke gula sebedeti aja dan gula kiai sekak kanto sepertama keng maksud silaturahim gula tak itu masih beda budi nanya ku sebeda beba nih
Keng panabi te kebenda benitan kula gak dintok se kiai ko. Aku pas tak langkung kiai sapa ora nah. Cek dengan muni YouTube kula niku sampean raja iko. Artinya cerita langsung sampean kene kiai. Cek engkut wade ini ko ngarabi kula. Iki tak ngucai luar di lemat te kula kak iki. Repot tadi kiai mun nek kene nih. Ibrik korser aja kan, lu kapan tojuk pasok, pengembang tak ada pak kebebor. Ada tong tak ikan, saya kata labi kamera minta pani berber, dia aja dong lebur enggak kuntilanak kan. Cak repot menendang sedikit, udah lesu pun nabi tengki. Nyandar soko ngembang. Setelah panitia atau pak kesepengertian, aing pahit ikut pak beda di kubu kengki. Ketemu kuda cak cerceran, remon yabi tahu satu ron haram tercedit yatas mah di nagulen. Pon, saya lanjutkan. Jadi yang pertama adalah min atharil wudu. Kau leban ajunan kalaban wudu. Nggih oke? Ya Pak, ya. Wudu. Makanya wudu ni tak gempang kuleban sampian. Beda setan khusus saya ganggu wudu kuleban sampian. Apa napa sebab? Makle wudu kuleban sampian tak sempurna. Akhirnya ada setan namanya walhan. Pasal Buk? Walhan ni ke setan khusus aganggu orang audu. Mak lewudung kuleban sampian tak bagus. Walhan ni kang kena nero jeding kang. Ada tak ring wudu ah. Jeding Buk. Mangkana mun tengah malam sampean atahajud termasuk ke jeding pah beda orang tuli tanya aki. Kaki walhan kak kuy. Pula tepak kemat tuan ni kedok ben canteng sam. Cacen Buk. Aku medeki torai mun sejak di budi deki dia. Baik bila aing aku ana dumpai. Orang muda tepani walhan ni ka autu pah amulai niat telah tak sae. Pah keroking jeding keluar ben canteng. Nawai. 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 Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nawai. Nawai. Aja mulai dijeding nawai aja kalang ker cekak aja. Usolli, usol, afardol, ad-dol. Ambuin. Makanya cepon ulama al-ihtiyat tarkul ihtiyat. Mun ketepan sampean nikandi penyakit waswas, maka waswas ni katampai kelaben atingkel tengateh, cek tengateh. Dadi mun waswas cek tengateh. Karena jangan tengateh, jangan waswas, jangan tak kira beres sampean. Nggih? Karena was-was ni kata yang margana bi setan. Allahu Akbar tak sabuk asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar pakun tak sah asyhadu an la ilaha illallah. Usolli usol Allah Allahu Akbar. Lakaris da iya takbir setan pakun akoto iya tenah pakun tak sabuk asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahu Akbar Allah ada aja Bu. Lah kalau sampai 14 harokat atau 7 alif itu batal takbirnya. Apa ada imam qurra sing nguliaki. Makanya mun sampean keng biasa sandi penyakit was-was ni ka kelompok orang empat ni kele santri, ustad, pinter, kiai. Empat sampai was-was ka. Ustad, santri, pinter, kiai, ustad nyai lah. Apa sebab nek ke sampai was-was sempak ni kebajengan pulan peratu ka Allah. Makanya bi setan jental. Mun kula bersampean tenang tak kira was-was ka iki. Tak kira jental setan iki. Cang setan torot kana tak kira khosok, jejeling aki bae ka. Apa jang kuliban sampean pana bajang Allahu Akbar oleh telo oleh empat ya. Cang setan ada remah kok. Apa nak igang gua mun kuda bi sampean. Jadi kan make apa jang reng sebeda pekteran. Apa ni? Terus aku takle ya. Tak nakin pele telur ramarin kakinya. Was-was nggih. Mangkana selangkung saya sholat nikah ke masjid saus berjemaah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada masjid.
Dan kula setiap pengajian masjid bitan kula iku bala bajang ni ka make bi setan nah, make bajang ni ka tak khusuk, make wudung tak fokus, bi setan ganggu. Keng mun abajang berjemaah insyaallah bajang ni ka paratu ka Allah Subhanahu wa taala. Napa faedahna berjemaah? Yang pertama, situng saus etrema, selain ni ketrema kapi. Ni ka saena apok kelompok, padana ben hadir mangken sampean mun hadir mangken ngaji nikah, maka ketika lastareh kumu maghfuran lakum, jaga sapora kapi tu sana. Di dalam riwayat malaikat ni ki matur ka Allah, cek sapora kapi pangeran, sehadir ni kebeni keng niat ngaji kapi, bede tengah beni keng niat ngaji. Apa niat dah? Keng penasaran pulan ku catat hulil si di Bangkalan genteng ya ku. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Kalau sudah duduk mun lampun polong ketika dintoh maka tak ete ngalitung persitung langsung kelompok mangkana debunah epon usikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara orang ni masuk surga kemudian benih kentung situng tapi langsung kelompok mangkana cak apesa dari jemaah. Begitu juga dengan salat make egang gua bi setan make tak khusyuk make pikiran man kak kaman king ketika salat dilakukan berjamaah maka insyaallah bojang ini kapratu ke Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Apa sebab? Karena pada tabuna ulama majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Ketika pada umat Nabi Muhammad ni apolong sampai 40 orang maka dari situng dari 40 ni ke pada situng yang kak sementara bi Allah ibadati wali. Mun mangken belung polo 2 sewali. Mun mangken tos sabitat 4 sewali. Tetapi setiap dari teklan Pak Polo ada orang yang dijadikan waliullah sareng Allah. Mun tuan khalil tak paratu, mun selain tuan nak tak terima, maka dari sewali ni kebi Allah bekal yang kak bekal terima. Sehingga selain terima kapi. Ni kefaedah kompolan sedekah cukan solat ketika solat berjemaah situng saus bade khusyuk selain make tak khusyuk yang ke khusyuk kapi Allahumma situng saus terima selain make tak terima asli nata etrema keng pulan bersitung si etrema bi Allah selain etrema kapi ni kefaidana berjamaah amin Allahumma. Imam tak kira teman salah aku yang berjamaah sering kula alih beli bahasan masalah kak dintok maklai kula ben sampian yakin ben mantep bahwa apa jeung kak dintok selangkung saya berjamaah baik berjamaah di masjid otabah berjamaah compo ke masjid tak bisa compo ben laki berjamaah buk selama berjamaah ani ke ben laki ni ke pahi ke rukun keluarga ni ke bahsai orang make atokar ben laki keng mun ahli salat berjamaah tak kira abid sa atokar buk engki na bangki ki laku pere ngabi petok saya penting aki duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selaki pahung ke gelangker Allahu akbar lagi ada pikiran dia norok njo yo iku norok tempuna cek boci tak norok biasa nang ku berjamaah ongke kiyah nang tempat tubun murda jelangker Wairil maghdubi alaihim waladdallin cang sibini nyampit tempona tak sarmo pugla tak nyampit lakar kenang na nyampit ki yelo celo amin cang selake tulat sarmo mun setia cong itu sarmo tak sarmo nyapa tak nyapa baru kana berjemaah bulan rakaat pertama lah nyapa rakaat nomor 2 bi selake pahi palanceng sorat Wairil maghdubi alaihim waladdallin cang sibini san misan kah amin can selake ya ada ibrik mendek kira cak gila tak tahu kakek dengan tandi bina gila tahu apa Nah begitu juga di masjid. Kalau orang yang berjemaah nikah ada satu yang tidak khusyuk, keng sebagian selain beda khusyuk, maka si tak khusyuk norok khusyuk bi Allah. Situng eterema selain tak eterema norok eterema sareng Allah. Amin Allahumma. Kalau berjemaah imam tak kira salah, makmum tak kira salah. Sering saya nyatakan ungkapan ini di setiap masjid. Maklai tadi motivasi kaul ajunan untuk salat berjemaah. Makmum ni kata kira salah ketika salat berjemaah. Apa-apa? Olanan beda seetoro. Kula ben sampean Arab pemuda bejang mi ampo klero. Oleh telu, oleh 2, macam oleh 4. Pulan ketibi muna berjemaah tak kira salah kak.
Tak usah tung hitungan rakaat lan ro imam, pala imam ruku, imam jaga. Paham? Tak kira salah makmum. Begitu juga imam tak kira salah mun berjemaah. Apa-apa? Mun imam salah, yunjuk rasai kambuli di budi. Jadi ngana bojong Isa pak rakaat lemari pagi jaga boleh. Subhanallah. Situngnya subhanallah. Pulang taklim abuli boleh. Sibini ibu di pak. Hei, salah. Cara nak aku pak mai tepak imam benih sini kebuk. Saya maksud sufikot dalam kitab baik i'anah atau al-bajuri. Ma makna sufikot? Sufikot nikah penganah tanang kacir itu kolben tabung tanang kanan. Jadi cara naring bini membecek sini kenil ya. Nggih. Mun sini kan ngandok dere nyaman sampean. Bini membecek dengan bojong nih. Begitu juga yang subhanallah, tiapun ulama harus disertakan niat zikir. Mak leta akhitop dalam bojong. Subhanallah, selain mainga niataki abah ni ke adzikir ke Allah, mak leta hanya terjadi interaksi atau mukhatabah dalam salat. Paham iki? Itu berjemaah. Imam pah maca surat kalau pai. Mun berjemaah insyaallah budih becek. Amin Allahumma. Imam maca surat tah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Pah buru bulan kalla sama. Pebecek imam meniki kalau ada makmum yang tahu dan mengerti pebecek. Kalla saufa ta'lamun. Nah, nanti imam ingat lagi. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Ya si imam kudu ngerteh mun la tel-tel tidak si mebecek aja la tel-tel boy. Torot dina bu. Cak lampu mati lek kebantar ke lampu kapi sampean. Sepenting kore kanto tak mati. Mun kanto mati gule apa pedeng cek celeng apa sih? Tonon. Jadi kalau ada imam salah, makmum mau becek. Imam mun tadi si becek salat tak obah. Coba tel-tel boy. Kalla kul huwallahu ahad. Mun la kul hu je gampang buntong dek iki. Takut apa dibiak cerita na santri. Beda santri mondok perayaan Ramadan mulai ke bengkon iki, mulai depak ke bengkon nah. Pah ngaleleng kon kalmat tuana. Depak kon kalmat tuana pah pangi mami tarawih. Lebur surat tak buntelan ben bulak sesalbu teki. Dung kadungi kocak santri seyo betodus pah paksa terus aki. Wiril maudhubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina mbane budi ngocak jong 5 menit illa to jong. Temudah ia pejang tibi pun lekas nah. Berhubung kocak santri saya batodus pah pakuni terus aki. Illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit deh budi. Amin dukale na cong. Tetiba tak tahu, tak usah paksa aki. Enggi. Engki Quran ni kesoalan banyak ayat sepadah. Jadi mun tak sah biasa ungku lopot Quran ni. Mun tak biasa ngimami macam-macam pah ngimami macam al-kafirun ada buntong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma'abattum wala antum ada tak kira mari dia. Maka sejam tak kira mari bojo iki. Bila lebih pah tak pati apal pah mimpin Yasin lebur iki.
Cek ingkana tetok bayi dua saya bolong wa ayatuna telok saya semak. Jadi mun tak pati apal pah mimpin Yasin ya lebur oleh kentengan pah mari dia Yasin apa sih? Asli nama cak senikah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak pati apal. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Jangan mbah lebur cong minta lekas ngakan nih kok. Pon, kita kembali lagi. Jadi yang pertama kita akan diketahui di akhirat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Manusia tak kira beda selamat kecuali orang yang ngadep ke Allah kelaban hati selamat. Kalau tidak, mun banyak dosa, banyak kekeliruan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebekal ngangkes kaula panjenengan sebagai umat, sebagai khairu ummah eki bedak surga Allah. Kelaban panapah pangki kaula ajunan sebagai umat Nabi Muhammad, sementara kaula ajunan apolong kelaban terliunan umat-umat selain. Sepertama pangki cak kaula ajunan umat Nabi Muhammad bi atharil wudu, kalaban lampat wudu tunyak gerdil muhajjalin tera mencorong manter wudu kaula ajunan etare ma'asareng Allah. Manter kaula ajunan pangki akhirat sareng Kanjeng Nabi. Dan manter kaula ajunan bakta akan swarga sareng Gusti Kanjeng Nabi. Itu pertama. Yang nomor dua dengan apa? Bi iktsari sholawat. Kalaban banyak mau sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Akati perkumpulan mangken hadir dari man kadiman panjenengan benih keng tak jauh, benih keng tak lesok, benih keng tak repot, keng polan arpan rajah syafaatul uzma. Pertolongan Gusti Kanjeng Nabi ebek to gak dinto ada orang si bisa nolongin ben ada orang si bisa nerima pertolongan kecuali ieu Allah ben etolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumong karo mangken kula ben sampean nang tenang engki. Keng iya akhirat cek kula ben sampean niku bekal mati ka engki. Cek saking tak mati buh nyaman kula ben sampean sik kesusah polan mah nikah mangkana kula ben sampean mangkin benih keng tak banyak biayan tero patok berempah lain kameramin sound system konsumsi berkat atal-talan tak ada pak gebung kona alhamdulillah iki keng coman arep naraja pertolongan Gusti Kanjeng Nabi polan mati kula ben sampean cek saking tak mati nang tenang ka asline benih karo mati saya ketakok mun mati tak takok kula ben sampean. Tapi ma ba'dal maut salah seterina mati ni kak kam aku udah ben sampian. Yakin abang ki? Mun mati ni ke sunnatul haya. Setiap perkara seodi ni ka pasti mati buk. Napa boleh saya anyabeh, maka saya tak anyabeh mun mariodi pasti mati. Cak gila. Bungkana kurmis, bungkana pao, bungkana acem odi keng tak anyabeh. Ma. Yang ku apa bi sampean tu? Tepak kering apa dinak di sewan. Acek saran dengan lu. Makanya dalam surah Yasin disebutkan wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq afala yaqilun. Manusia mun umur rasa jantua bi Allah batan bali batan pabali kapi ekorangin afala yaqilun pola tetingenangen kira pikir kau leben ajunan nikah sajen areh sajen semak kasihnya mama mun ki ngudah mun ki umur 20 kok anjem itel potel kok sapeh ewal suwel umur 90 kiki kare telok tau usah kok sapeh ka ibri tetel kapan kekek salah tetel tak ikut lagi kiki na cekak ke tetel lah lor ke Munki ngode ka bini situng korang bini dua korang bini telok korang ken mun umur belum kolompak situng dok toy tekku balake tidung ilang kerba bini nyelke ti depor mi apa tal sedung kake aduh mun lah tu ada bedina cong ya mi tega tidung lain bada ke apolong ada remak anak ya lah apolong rapa aku tak lama ada remak tibi mun lah apolong babi ni bah keluar lo bisa cong orang mun lah tu aja kerso kersok dah remah bahaya kerja tak masuk. Manusia ni kebeda betesah, gih. Bekal saya
balake pangucap ke babini, wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kakapi, bahkan gigimu tinggal sebiji. Kompo yang nyampit tanda-tanda mati, hati-hati. Apa? Mi andi nada dering seda iya aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dinto umur tak bangki kuluban sampian aleng kia polong mungkin sehat tak sebisa ajamin leku ki odi ni yang kia bangki long mapolong sekecek banyak nyebut asma Gusti Kanjeng Nabi pola kelakuan sehbi kaulaban panjenengan eja gajah ketimbang lemangkin tetilan-tilan selamat mungku Allah karena masuk surga ni kesebeling kempang babul muhabbah termasuk bangla-bangla cinta, salah satunya adalah cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering para ulama carain kudeban sampean mak dia cinta dek Gusti Kanjeng Nabi, salah satunya dengan cara ibadaki sejarah-sejarah Rasulullah yang berbentuk hadrah. Nika kan nasyid kalam nazam apa sebab mak dia kudeban sampean pas enga pah cinta dek Gusti Kanjeng Nabi, pah ibadaki sejarah dek Gusti Kanjeng Nabi. Laisa azka minka asla qattu ya jaddal Husaini fa'alaika Allahu salla daiman tulat. Laisa azka minka asla, tada orang ni kasi lebih bersih, lebih suci, lebih bagus aslan sama sekali. Tada. Kanjeng Nabi nikah orang yang paling genteng, akhlak yang paling mapan, benih karo manusia Allah sampai ngalem dek Gusti Kanjeng Nabi. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai luar biasa akhlak Kanjeng Nabi ini kenapa-napa leka orang Islam kareng kafir tak teman masake kecuali reng kafir ni kaaperangi Gusti Kanjeng Nabi atau bereng kafir ni kalanya lada ke agama Islam. Napa-napa leka orang kafir kah hewan sampai seputaki dalam kitab Ar-Rifqu bil Hayawanat. Kanjeng Nabi ini kah sangat alus tingkah meskipun dak kah hewan. Kanjeng Nabi ini ngagungi rida surban mun saya cetak ke sa imamah ni kerida ridang Kanjeng Nabi ni ka ikat tedungi koceng tedung Kanjeng Nabi asolat koceng tak ijege pun tentak yalle engan aki pedeng ai togel dadi dua karenak iki ba salat koceng setedung pagun tak ngiding. Coba ring desok Bu apa aja ngaduhur bakto para ta ada sajadah andik situng pan apa aja ngapah koceng empat tidung ka sajadah kapi pada remah kira-kira koceng Bu. Alhamdulillah pada benih Bengkalan mun sanikang ki. Eten jadi para sahabat ada sahabat Rasulullah bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni ke bapang koceng. Me sebut sanika saking dari lebur ke koceng sampai esang ni ke koceng kapi. Ya ada ni ke koceng kanto koceng. Bahkan Abu Hurairah orang perawi periwayat hadis terbanyak ini ngagungi koceng tak kurang dari 1000. Andik koceng tak kurang dari 1000 Bu. Kerja sampai Abu Hurairah ni kakak situng bakto klepa bede masjid market ada seete era bede kakanan buki koceng bede kakanan buki koceng bede kakanan ibeki ka koceng sampai klepa orang kuluban sampean tak usah ngubu saya ibu andik koceng situng abuduk pampak pada buduk pahenya dah kisak pahe buang eki ada bangki lah tidak dengan Rasulullah. Makanya dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah ketika adintoh situng to cuna ulama makle ate kaulaban ajunan ka adintoh cinta dak Gusti Kanjeng Nabi mun la cinta pasti kaulaban sampean banyak nyebut man ahabba syai'an fa aktsara dzikra orang ni kemun banyak lebur ketung situng pasti banyak nyebut kalaban nyebut panapa Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. De mun le banyak nyebut di ku ban sampean etologi bi Gusti Kanjeng Nabi ota bekalaban bahasa lain ahli maca sholawat de Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah ida sodik ahli maca sholawat. Yang kena banggi
Berapa hari semalam maca selawat sampean? Tak kebitong apa nih saya bitong coba tak maca sekali lagi. Nek kesejar pagi sehingga kaula ajunan umpama tak sempat maca selawat dalam sehari bade bulan molot pen tahun pah amolotan ketika amolotan pah maca selawat areng-areng kaula ban sampean. Engki na bangki? Engki na bangki? Maca selawat meskipun biaya raja yang maki biaya raja yang matura mun urusan ibadah ke Allah bila biar maca selawat dak Kanjeng Nabi pun tentang akhir pikiran kejak berkat Facebook di bawah injo raja bade berkatnya ada teks secirigen bade berkat kapan pekol tegala buah kentang yang pelan untuk Kanjeng Nabi ibadah ke Allah nunjuk abad cinta dak Rasulullah maki biaya banyak tak ikhlas makana ring matura ni ke Allah oh dia pasampurna ka amin Allahumma apa napa mik sampurna ring matura ni ke benih keng soki sering kula ngebala rok pengajian man kak keman ring matura ni ke benih keng soki benih keng banyak pesena keng sampurna rezekina orang nikah makilah soki mun rezekina tak banyak rezeki tak sampurna tak pati nyaman udik dunya ada sebuah komplek perumahan komplek perumahan ni kesenempatin orang terpenter orang lak pelak orang tingkatan kitengki kapi senang nang neken kan toh dosen, doktor, profesor, pro olah, pro tahunan, pro sekih bagian. Pesena miliaran, ada yang punya pabrik, ada yang punya hotel, ada yang menjadi dosen, mobil tenggenteng, Fortuner, Pajero, Alphard. Keng karo ketika apriksa ke dokter, Pak Habib dokter Pak, sampian biar kolesterolnya itu hilang, biar kalorinya terbakar, sampian mobilan mun ke kantor. Jadi pagi sampian jogging, berkah, mulai berkah mak ada perluan. Mobil Alphard, Fortuner pesena banyak keng mun ke kantor berkah ada ka. Ni kenyamanan andi dunya keng tak andi rezeki. Lai komplek ni kebe di situng ustad atau gas untuk tukang adan musola ben malainaan ang bagian orang selak pelak nih. Situng bek pesi ustad ni kayon ceng acara pengajian panabit semua jauh pah ngocak prop kalau ajak ngince mobil gula pengajian semua jauh kayak kiba nak kiba lah karabit tak yang kiba ben subira bareng itu si andik mobil tak terasa ustad tani kebun malam mobilan Alphard Fortuner Pajero ustad tani kata andik tunya keng rizki na banyak sani ka orang ni kamun iman ke Allah orang ni kamun fokus ke Allah walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim reng maturin ni kebeni keng soki kak keng rizki na sampurna tak andik tunyak tak andik peset tak andik tabungan yebang orang seki soki budek Jakarta andik pabrik andik apartemen andik hotel soki di Allah ibri penyakit seanya mau komplikasi reng sabareng bah tanda kok sapeh nyeke kok embi tak bisa ate bede kencing manis sacong buah-buahan dok bisa nak bede kolesterol kuda ban sampian tak soki tak andik peset tak andik tabungan keng napa saya tak masuk ke kuda ban sampian bede acara nggak nikah bah ibri kok sapeh karo pereng saya tak luang ki ibri kok ajam ekel keleke kapan mereka kel pahi buang koceng tega tanda bersaya gelu saya kel ibri sati benih karo sati na saya kakan makai pelapan apa yang labena sing dai pereng apa ni tolong langsung ibak kelem lumari diempuk nyaku mare ekorai bersaya gelu salah lekas nemu ngak bungaan ngak deng desa tanggi yon ceng hataman Quran bi reng tetangke entar mulai ibri amplop kapan dapat karo mai buka asal mai bu kejak ben bunga le mai bu jaga tegoi cium alhamdulillah oleh le mai bu are mun nyari aki tu ibu aki oleh cahaya itu teka hajat salat andi penyakit boleh ring sampean enggi ada ring desa ni ada sandi penyakit orang Jakarta siki soki dadi bos andi pabrik andi hotel kejak penyakit lebur tep kayak depan lampu aja. Nah, setel koplo boleh belayar. Lebur pakulu saya nggak nangkonang kawan seling akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat akan dimai kalau pai bi lampu ki puru-puruku. Rek maturah kula ban sampian di Allah jaga tak ada penyakit tah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada sandi penyakit kak. Orang siki soki Jakarta kejak penyakit gagal ginjal pen minggu ku cuci darah tumor ganas kanker kronis ada yang harus diamputasi leng daso ika bedan di penyakit ada colok tuh mane periksa aki mangkana ada penyakit ta oh tahu na karo tepek kayak tabu
keringking ronyo apa-apa penyakit yang nyak letek nyak gas e bedaki kap menurut siki soki ke saiki ke Surabaya tak bisa kiba ke Jakarta tak boleh kiba ke Singapura muni deso tak repot pala sara ima aja yalle ke malau depak ke malau mate artinya ketina apa kuliban sampean di Allah tenang kuliban sampean sampurna meskipun tandi itunya apa sebab ikatan ke Allah semua dek kanjing Nabi ahli maca selawat pentahun amolotan kuliban sampean mentir Allah ketika dintok tak yoba kana nak foto kuliban sampean pakun ahli maca selawat dek Gusti kanjing saya ulangi ketika kaula ajunan ampun abali ke Allah ketika kaula ajunan dihadapkan dengan amal masing-masing ketika kaula ajunan amal kebagusan tak bisa ngibe ke surga tak bisa selamat maka bade sebisa nyalamet lagi kaula ajunan pasera syafaat Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban panapa kaula ajunan epangki bi kanjing Nabi kalaban panapa kaula ajunan epangki ca umat Nabi Muhammad sehingga bi kanjing Nabi yang keskapi pertama bi atharil wudu kalaban lampat wudu kaula panjenengan epangki ca ka adin umat Nabi Muhammad nomor 2 kalaban banyak mau selawat dek Gusti kanjing Nabi akan tiah moloten sebiasa elaksana aki bi reng matura insyaallah kak dintok bisa atati kaula ajunan ekibah ben selamat aki bi Gusti kanjing Nabi dek ke surga Allah amin Allahumma mangkana nak kana kene ni kesaring Gusti kanjing Nabi ni kayak pesen adibu auladakum bi thalathi khisal saya ngak ring desok sumenep putrana sampean ni kadidik kelaban telok hal cek sampai andi putra andi telok yang pertama bihubbi nabiyikum cinta dak Gusti kanjing Nabi kalau benar nak foto mak dia cinta dak kanjing Nabi banyak cerita aki dan nak foto tentang Gusti kanjing Nabi ki bapotrana sampean dak ke majlis-majlis maulid mun masjid amolotan ki bapotrana madrasah amolotan ki bapotrana musalla amolotan ki bapotrana ing mun tatang ke amolotan je giba ke bayi berkat 200 bah kurang 400 andi anak telok pahe teng-teng kabeh meki anak ya sorotat holil aku tuan rumah napa ngocak pula cek tepo kecolong holil je aku selaikan tu pahe tulis halil aja halil je artinya tukang bukang selebar bukan ke tekunang kita itu holil ben halil ni kelain alhamdulillah kak kan tutur kadang pengajian lain nah holil tepak king iem bui Pak Raden gula obat kayak gigi ajari nak foto kaula ajunan bihubbi nabiyikum ni kanjing Nabi semesen ajari mangkana nak kana kene nikah kibah mun beda majlis maulid sampai ulama-ulama cimin dikebuk ulama-ulama lembak ni kemun akabai masjid ni ke masjidnya ke pasti ya ada diberi lapangan bagaimana Masjid Agung Bangkalan bagaimana arek Lancor Pamekasan Masjid Jami Sumenep Masjid Sampang kabeh ini kebadalun alunah apa sebab lambek ke lapangan nebal masjidnya ke lambek mun ben ni apolong ben lapangan apolong ben kolam renang ben kolam arapa to cunah mak lenak kana kene biasa amin ke masjid jadi nak kena kene amin ebal ya dengan masjid kalam pin ibu ka isabe yang pira masjid ben malam nak kena kene nikah nak kena sikit nguden nikah kapan tedung akhir sesiang akhir ka kamah akhir ka masjid apa aja ngah abalah Lihatlah karena kena gini bejana main buk keng cuman seh maksud polamik tepak kata guna kanjing Nabi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid atena gentong kelaben masjid jadi makin ada keng amain pantuah biasa kerong ke masjid ya mun latua kana embu saban pada ni kenan mangkin ki bakanto asli ndak kanto tedung aja asih kok tembak aja mun pah ngentok peluruna deki jaga masa ibun lau apa ibun bare apa yo Ibun Temur kabi, ntar kak kantok, tak kira ngaji, keng meliwat pesawatan, melinuk manuan, meliran joronan, salah joronan ratin wajah. Keng cuman benih masalah ni karena tinggal makin agaja, tinggal makin ain mainan, keng kulak kunak kanak kini malik berperasaan wa qalbuhu mu'allakun bil maulid, atina kerong kabulutan bila masjid amrut napoleh ya, arab nak solawat na, njak meliabang tengbangan. Keng cuman ateh mulai kerong kemulutan mulai kini ni kaya jadi makanya sampai lagu-lagu ni kapi menceritakan Gusti Kanjeng Nabi mak lenak kena kini ni kelekas apal mak lenak kena kini ni kelekas cekak sampai sejarah Rasulullah sareng ulama ibadat lagu wa kafful mustafa kal wardinadi
wa itruha yabqa idza massat ayadi. Nih kebeni kor lagu nih ke sejarah Gusti Kanjeng Nabi wa kafful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kanjeng Nabi ini keperlona ro'om sampai mun beda astana sahabat tanang sahabat nyeting ke Kanjeng Nabi pah perlona cekak maka mun karotul warih bau ro'om mani kecekak pakun tak elang buna perlona Kanjeng Nabi ini karo'om buna perlona Kanjeng Nabi cekak mun karotul warih tak elang kak percis ben perlona sambian kak mun kurung cekak gabe kepeng kalampi makala irin soro bah tak ngalto ya bu pada cemor bah titi torto rengki wala dillullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ini ka orang saking bagus saking dari gentengah saking dari poten sampai tera mangkana wala dillullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ini kata jeung bejeunah ketika itepani tera selain mun Kanjeng Nabi itepani tera ada jeung bejeunah anapa poten Kanjeng Nabi ini kama keluar tera alaben ka tera selain lampu ni kemun mati center bedejeng bejengna kayak mun lampu ni kau di center tak kira bedejeng bejengna pulang terang center alaben terang lampu alaben ke terang center sani ke Kanjeng Nabi mangkana cepun ulama mun reng desok pah bedengakoh saya punya rambut Rasulullah kulaan diobung Kanjeng Nabi oleh dari Yaman gempang etesna asli na panten obu nikah cara na gempang tradengaki ke are mun bedejeng bejengna beni obung Kanjeng Nabi obung temis naji ya iki Kanjeng Nabi cerita ki kan kula ki kene lambo banyak cerita Kanjeng Nabi refuk arapa ulama berupaya makle Kanjeng Nabi ini keataman kanak-kanak ki tekal ayat jari satu aku cinta Allah dua cinta Rasulullah tiga cinta ibu bapak 1 2 3 jalan masuk surga alah guna kanak kini tak tahu apa artinya keng lebur. Padahal tanpa sadar anak-anak kita diajari cinta kepada Rasulullah. Makin bahyo belagu Nabi nak kanak nih kak. 1 ayah tutup pintu. 2 ayah padamkan lampu. 3 ibu buka baju. Terus akibat sekalian 1 2 3 punya adik Bayu. Diajari cinta kepada Rasulullah mulai kini apa sebab pakon sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek sampai andi nak potok tak kenal cek sampai andi nak potok tak cinta cek sampai andi nak potok tak oning dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang nomor 2 cek pun Kanjeng Nabi wa bi hubbi ahli baiti ajari putra-putra sampean cinta dek keluarga Gusti Kanjeng Nabi pasera nak foto na Kanjeng Nabi pasir semangkin para habaib para sayyid para sarifah belaki ke putrana ari habib cong ari sayyidna ari sarifah golongan habib sayyid sarifah iji ari nak putrana Gusti Kanjeng Nabi sena sapa sampung dek ka Sayyidina Hasan bin Husain dek ka Sayyidina Ali karramallahu wajha atau bersambung kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra asampung dak Gusti Kanjeng Nabi aceraki insyaallah nak foto kula ben sampean tak langka karena mangkene ke orang lah mulai tak oning ka Habib ben si tak Habib kapan macam salah apa hibuk grebek yang kini bangki singat-ingat temen ka habaib Habib ni kemul jebeni marga ilmu Habib ni kemul jebeni marga akhlak makanya beda Habib tak andi akhlak pakun mulja ka engki Habib tak andi ilmu putuh pakun mulja kula ben sampean ni ke muljah paling marga 2 marga ilmu marga akhlak arapa mi cek muljah na jua ya cek dengan akhlak ke bagus ka orang arapa mi muljah jua pulan alim keng kula ben sampean mun tak andi ilmu tak andi akhlak tak muljah baik yang manusia lebih mungku Allah keng para habaib para sayyid makin akhlak ke cuba makin andi ilmu pakun muljah karena para habaib ben sayyid ni ke muljah ben ni marga ilmu ben ni marga akhlak keng pulan bededere Gusti Kanjeng Nabi asampung kalaban habaib para sayyid mangkana habaib sayyid ni kata oleh be cuba aki tak oleh cokocok tak oleh sandra sanin masalah keng atorok beda pelian mun habib ni kalakon tak bagus cak torok mun tak bagus tak norok sebagus keng mun congocoh habak cuba aki tak oleh kula ban sampian Allah sa'adabu qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba kabala Muhammad Gusti Kanjeng Nabi molang kaula ajunan kalaban syariat tak minta gajian pesek tak minta tunyah
illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta de kerabat ahli bait. Pasera nak foto nak Gusti Kanjeng Nabi, para habaib, para sayyid. Mantir kaula ajunan tak sampai abeci, tak sampai abe coba aki dek ke para habaib, para sayyid. Amin Allahumma. Masalah king beda habib lah kau nak tak bagus tinggal tak usah torok nyimpang king tak usah coba aki takok kula ben sampean suul adab dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu aki saos mun beda habib lah kau nak tak bagus ya Allah oba aki takok titi fitnah insyaallah kula ben sampean ipa selamat king tak oleh beci tak oleh abek coba aki lebih-lebih masake atina para habaib para sayyid jelas engki. Yang terakhir cepon Kanjeng Nabi putrana saya nggak sangwin sepertama bihubbi nabiyikum cinta ada Gusti Kanjeng Nabi. Senomor 2 wa bihubbi ahli baitih cinta ada keluarga Kanjeng Nabi. Senomor 3 wa tilawatil Quran. Aja nak foto na cinta otabah lebur maus Al-Quran. Kulaban sampean mangkene ka odi zaman sepaling akhir lambak zaman kulaban sampean ki sepo aman kak ada panapah ngaci kapi apa napa sebab tidak in mainan tidak hiburan mangkin in mainan kulaban sampean 24 jam non stop ya ka amma HP nah ya ka amma TV nah lambak kulaban sampean aman kulaban sampean bisa ngaci jak TV lambak tak ada maki bade bernane hitam putih tok karo pote celeng aja pandai petek le setengah jam gembere kero ke tengah akina tak kuat engki napa engki Mentera bernaaf diberi kaca biru kapan kaca naik pasang ide lemaki gigi biru kapi in mainan tak ada lambe ada game ada apa napa kulit kening dia pada gamebot lambe curut sebelum menikah ada apa in mainan daun gedang daun buang apa nak sek bede genteng ibri abu ibri aing cekro cekon wal jualan seharinya pesena daun ribang lake nenengi berang masjid apa long pada lake apa saya kemain abu Itompo pan sikot nong gunungan pahi kemecok koncong deh. Ken ngaci lambak jebuk. Mangkana putrane ke lambak ngaci kapi gula ban sampai ngaci kapi anapa? Beung sepo ngaci lambak. Mbah buka Quran. Walladzina idza fa'alu lagu Wali Songo cekak. Bapang ngalak Quran Bismillahirrahmanirrahim watlu alaihim naba bani adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Embung datang ngalak Quran kiyah Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah an datang kiyah ngalak Quran cak lana ngaji kapi pah ngece Bismillahirrahmanirrahim baca berbabang ngecir bebang apes buta caperta babih buta tak caperta ngapes humim caper mata caperta tahu mata aling sepaling kene umur 6 tahun pah ngalak kiroati Bismillahirrahmanirrahim jejatan winjan jeung ngecijetan winjin jeung ngepesjutan binjun jananjin ya nyaman lah nak kene lek tak tahu lek iki mangken kula ben sampean odi zaman se-Quran ni kemulai tak bacah iki napa iki odi zaman semulai tak pati banyak orang ni kelebur ala ku kebagusan. Maka namun lambak ni kau orang ya Allah cak dengan maksiat tak pati banyak mun makin tak usah ke pasar kak pengajian kula siang pah mantan acara pah ya dak kula bumbuk kapi sing ngaki lebur pada situ ngempenan ang pengajian kita mari pertengahan pah anang nangis kalau pai cak beda kula api datu muka kanceng pah mak keluar beken ya mun ka kula alhamdulillah cari kan tak nyari keng yang kak tak usah bahas keluar makin lebih pasar ya Allah pada kelampi ni makin nyaman you can see lancung ngeber ke baba keng ibu disepit ke atas prada Pak Sidratil Muntaha pada saya celanaan cak dengan lejing je daleman fukmuna lejingan arogan sampian pah alejingan beriat arogan pah antar ke pasar lebur mun sengang kuibak semua lempo pah ngak lontong banyak gelu beres ya aletuk ke atas aletuk kaireng cak gelak kaki saya cangkok buk tempat kalian ngapa di nak dia
Kula teman pengajian dari Bangkalan ngalia ke Sampang, para mau dibengakan nang daerah nyaman dan nyuates. Ketika ngakan kula oleh setengah, pah beda paraban masuk. Kalampina nyeceng, pah celanaan lejing juga, celanaan biria. Kula pah ngecit tetalga ya Allah. Pah de emak aku nih jang, kula melak, padang lempro seken kelu talen aja. Medem jang kula nasek tepakai long dek. Kira-kira gula pula ajak mengo satu barak boy. Pikir boleh eman tak celing membetir karibet. Kanjeng Nabi saat ada bubuk khuffatin nar bisyahwah lan jalankan neraka nika pasti nafsu nika seneng. Mun kiai bisa aja ngaji gula jak benih kiai bu keke. Kira-kira. Mangkana mun nak foto kula ben sampean tak erbu kala ben telok obatir zaman makin kak mantir Allah selamat amin mantir Allah ipa bajir amin mantir Allah ipa bagus amin ibalin boleh apa napa mi penting majelis selawat kau leben sampean makin amolotan kau leben sampean makin salat sontar kak kantoh benih keng tak banyak biaya maca selawat keti makin nek atetiaki kula ben sampean tolong ibi kanjeng Nabi akhirat amin etunya bekal ibadah hajat makanya sampai dua ulama idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtar min ali hashim kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj mun sampean banyak sopek banyak masalah banyak ruwet banyak ngotraki sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi insyaallah bi Kanjeng Nabi kelaban barokah Kanjeng Nabi sompak sampean ipaelang masalah sampean iangka rezeki sampean seseret pelancar bi Allah andi bini kikir to cek laben kak maca aji sholawat boy mun si bini ngucap kaki apa kurang ajar sholawat kai lapah mancing salatullah salamullah insyaallah maki coba bikengal to bu ya mun berengaki sholawat dak orang cek laban mereka bagi kikir kak macam aki solawat keng eleng-eleng ya Allah kelaban barokah Kanjeng Nabi pak ambuaki bini kaula insyaallah oleh orang kak keng muni suruh ambu akan tidak bisa kak cek lebih biasa yang laki bendeng bini selaki ngucap tolo kecap haram tolo jus tambu sekali kak benih keroding sampian bagi ding kiai pada kak benih sampian bu Bangkalan bu kula ngucap ring bini Bangkalan mendeng bini kantu kula ngebesaki di selera aja macam saraan buki. Itek ku selake bagi situ ngadak selem puasa kali bu. Mikir saya baca bagi sana ku mekepa iya. Ya minta ke aja bagi laku tempung lem kita beres tempung boleh. Aja terus kaseng malam kapan ditulit bisa lake pah balkon adep temur. Ditulit boleh pah napang. Pada emam dan napang jebok. Cak killer apa mun si bujang dia. Saya laki pah agar kerja dekat daripada napang tanggung abini bejo boy lamboy ko. Semisan napang iki. Mangkana kule compok kak mun malai ni bini pah ni bini macam alabun yang buaki benih keng tako nabeng aman. Malai makin pah nada tinggi ambui boleh leku bi kula kak. Ete kulep celep ya ralep celep bener leku ngocak nada macam tinggi boleh ambu boleh du malam. Jadi kula deki di tengah pengajian cek parlu kempang tak banyak cara kak iki. Tinggal tanya, le ingit je, engkian apa kak? Mun ingit je ya kacung ngiding le. Anang 2.000. Banyak kuap pring dina dia. Enten nungguan kak. Deng bini ni kebiasa, bini karo mangkin dari lambat lebih biasa banyak debu. Keng deng bini banyak debu, kor sampian sabar ketika muljaan kesampian, ketika bagusan kesampian. Makanya debun Imam Ghazali as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dek kalian sena orang bini banyak cobaan para wali-wali Allah. Maksudnya lambak nikah banyak orang di Allah yang ka ibadati wali benih marga atarakat, benih marga maca Quran, benih marga banyak sedekah. Keng si bini kikir, selake sabar jaga cita alaben. Selake yang ka ibadati wali bi Allah. Mangka namun sampian andi bini celeper man paiman ka. Pola keng wali ya sampian. Ya, pula teti wali murid lah kak iki. Wala ya erot torot sampai andi anak petok bahasa sekolah kabeh iki ku ta. Pon saya ulangi,
Kenapa kok harus banyak baca salawat? Yang pertama, kaula ajunan ketika abali ke Allah ketika setah salawat kaula ajunan petitan ke kaula ajunan umat Nabi Muhammad kenal ben bekal kiba sareng Gusti Kanjeng Nabi Allahumma. Senomor dua, kaula ajunan kenal sareng Kanjeng Nabi ketika yare kiamat kak dito kalaban lampat wudu kaula panjenengan manter dua ni kebisa kelaku kalaban sampurna amin. Bahkan Kanjeng Nabi mesen adibu auladakum bi thalati khisal, saya ngak didik balai sanguin putrana panjenengan kalaban telo. Sepertama bi hubbi nabiyikum, cinta ada Gusti Kanjeng Nabi. Senomor dua wa bi hubbi ahli baiti, kalaban cinta ada keluargana Gusti Kanjeng Nabi. Senomor telo wa tilawatil Quran, kalaban ahli maca Al-Quran. Manter putra kaula ajunan bisa andi setelo kak dinto amin Allahumma amin Allahumma. Sehingga kaula ajunan selamat benih karo itunya tapi sampai ke akhirat pada selamat amin Allahumma amin. Kira nak sekak ditu bisa saya pada pak korang ya nguncang boleh kain ki Hanafi ki bedeng ki mangkene ke kol 12 istiwa bu oning kol 12 sampean kol 12 je bakto na cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 bu terus kuliah ke leku kita berangkat boleh penari berangkat cik leku boleh sing malam mangkana anak kula Roma abid sandi alek bu sampean pah terus rojok le mulai apa kita undet enggak mun yonceng boleh yang kimun mati kak ya tak terasa kayak menteri kita lanceng umur amin itu akinah sehadir apa itu tutup kelaban doa. Oh iki. Sehadir mantir bi Allah teka hajat. Amin. Sehadir bi Allah mantir peteti orang sesampurna. Selamat dunia akhirat. Iki bebi Kanjeng Nabi ke surga. Mun bandi penyakit bi Allah yang kak penyakit ta. Mun bedes andi masalah Nabi Allah ipalas tarikh. Mun bedes andi musibah na ipailang. Mun bedes andi otang iplekas majar. Mantir ki da pa ke Mekah Madinah. Bocek santang mari majar bu. Bani urusan majar, urusan teka hajat, manter teka hajat bu amin. Manter husnul khatimah, ban kapi manter masuk surga. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ipakon pah tutup, nyereng pah tutup, mak le barokah. Aslinya compolok teman nutupan, tukang buka ngedok gula ka iki. Pengajian bu. Tukang mukang ben Fatihah rubu. Makin tori pah tutup. Semoga majelis kak dintok tetilan cedan kaula ajunan. Teti orang saya itunya ben saya sampai ke akhirat ibn Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasrul haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا إذا سرنا وصاروا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا وصاروا من أهل القبور واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله اللهم ادخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها يا الله واجعلنا من أهل الشفاعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى
Walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun sapa takut beda bahasa si tak percu kebuki. Kak nyuwun sapa takut beda bahasa si tak sae atau banyak kasar atau betak leroh. Si bener asli fadl dari Allah, kesalahan dan kekeliruan asli umbar dari kebutuhan batin kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.